আসানসোল বাজার এলাকার আর্টওয়াল ভবন নিয়ে বিরোধ চলছে। আজ আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের চেম্বারে আর্টওয়াল ভবন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয়। দুই পক্ষকে একসঙ্গে বসিয়ে আলোচনা করা হয়। এই বিষয়ে মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। আইনগতভাবে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন তা সবার জন্যই বৈধ হবে। যদিও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বিধান উপাধ্যায় বলেন যে ট্রেড লাইসেন্স অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে দেওয়া হয়। অনলাইন পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে যা পৌরসভা অফিসের জানা নেই। তবে বিবাদ প্রকাশ্য আসার পর ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে তাই ওই দোকানে ব্যবসা নাও হতে পারে। যদিও তিনি বলেন এ নিয়ে আলোচনার সুযোগও রয়েছে। আমরা দুপক্ষরে মতামত শুনলাম, দুপক্ষই পয়েন্ট নিজেদের বলেছে। তো আমরা শোনার পর ওনাদের ছেড়েছি এবং আইনের পথে এটা যেটা হবে সেটাই করা হবে। বাতিল অলরেডি হয়ে গেছে। ট্রেড লাইসেন্স অলরেডি ফ্রাইডে কি স্যাটারডে হয়ে গেছে। সেটা কি করবেন না, যেটা ঝামেলা ওদের চলছে দুজনের, সেটা নিয়ে দুপক্ষই শোনা হচ্ছে। এটা হাইকোর্টে কেস, দুপক্ষই শোনা হয়েছে। এবার এটা যেহেতু আইনের মধ্যে আছে, আমরা দুপক্ষই শুনলাম, আমরা বিচার বিবেচনা করছি আমাদের যেটা করণীয় হবে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। বারবার অভিযোগ আসছিল ট্রেড লাইসেন্স এখান থেকে দেওয়া হয়েছে না। ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেমটা হচ্ছে এখান থেকেও হয়, ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনেও হয়। ফলে আমরা কিছু জিনিস আছে যেগুলো হয়তো আমরা জানতে পারি না, অনলাইনে করে নিচ্ছে, পরে আমরা জানতে পারছি। তো আপাতত কি উনি দোকান খুলে চালাতে পারেন না বন্ধ রাখতে হবে? সেটা তো আমরা বিচার বিবেচনা করে, ট্রেড লাইসেন্স যখন ক্যান্সেল তখন তো বন্ধই থাকবে। এবারে সেটা যদি আমরা বিচার বিবেচনা করছি, তারপরে ফার্দার করা হবে। দোকানটা কি বন্ধ হয়ে যাবে? দোকানটা বন্ধ হয়ে যাবে? ওটা তো কেসে আছে, কোর্টে আছে। मुद्दा ये था कि जो हाई कोर्ट ने जो कॉरपोरेशन ने डेमोलिशन ऑर्डर दिया था, वो मेयर साहब ने उसको सुनवाई कर दी थी। और दूसरा मुद्दा ये था कि जो स्टेटस को का मुद्दा था, जो 22/12/2021 को स्टेटस को जो दिया गया था हाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के, वो वायलेट हुआ है कि नहीं, उसका है। हाँ जी, क्या लेके वो बिल्डिंग काम उस बिल्डिंग में काम हुआ है कि नहीं? अटवाल बिल्डिंग 3GT रोड पे जो हुआ है, जहाँ पे अभी बाज़ार कोलकाता का शोरूम खुला है 20 तारीख को, वो 22/12/2021 को था कि नहीं? हम लोग को तो सब पता है कि 22/12/2021 में बाज़ार कोलकाता कहाँ था, उसका कोई शोरूम नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने यही किया है कि यहाँ पे डिले करके उस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया है इस बीच में, और टोटल वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर है। We have got the order of the Honorable High Court, wherein the learned High Court had clearly stated that आप लोग repair work कर सकते हैं. So we have followed the order of the High Court and we are doing our repair work. There has been no unauthorized construction. There has been no nature and there has been no change in the nature or characteristics of the suit property. जो order High Court ने दिया है, we are strictly abiding by the order of the learned High Court. Yes. The अंदर में we have produced all the relevant documents, which shows that we are the actual owner of that property, and we have asked the learned mayor कि you go and physically inspect the property and let's see what happens. Because we have produced all the relevant documents, we have produced the order of the learned High Court, and we are following the order of the learned High Court. This is it. सर, कहीं से पैसे की डिमांडें आ रही हैं? No. We have not been forced or coerced, or there has been no illegal demands of money, nothing like that. मेरा नाम है एडवोकेट दिव्येंदु घोष। ठीक है। আসানসোলের রামবন্ধু তালাব এলাকায় অবস্থিত ভগতপাড়া সেবা সমিতির দ্বারা একটি গণেশ পুজোর আয়োজন করা হয়। এরাও সাথে সাথে একটি রক্তদান শিবিরও আয়োজন করা হয়।
এই প্রসঙ্গে ভগতপাড়া সেবা সমিতির সদস্য সুরজ ভগত জানান, আজ গণেশ পূজা উপলক্ষে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে 40 ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আজকে রক্তদান শিবিরের পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও রক্তদানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন। कुछ युवा उपस्थित हो रहे हैं, कुछ समाज सेवक उपस्थित हो रहे हैं, और सभी को भगतपाड़ा कमेटी की ओर से मीडिया प्रभारी, मीडिया के खास बात से आए हुए हैं। आज हम लोग जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, ये हम लोग गणेश पूजा को उपलक्ष्य में करा रहे हैं। इससे पहले 2020 में भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करवाए थे, उसके बाद आज हम लोग फिर करवा रहे हैं। आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम से कम 40 हम लोग यूनिट हो यहाँ पर। और इसमें सबसे बड़ी बात है, लेडीज़ जेंट्स मिलके हम लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, और लेडीज़ भी दे रहे हैं रक्तदान, जेंट्स भी दे रहे हैं, सबको मिलके हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारे भगतपाड़ा सेवा समिति की ओर से बहुत बड़ा योगदान है, जो आज हम लोग इसको रक्तदान शिविर को यहाँ पर दोबारा हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, 2020 में हुआ। इससे पहले हम लोग भगतपाड़ा सेवा समिति क्लब में किए थे, आज हम लोग गणेश पूजा स्थान में कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का 7 हो चुका है, 7। हाँ, 40 से 50 का टारगेट है। सूरज कुमार भगत, गणेश पूजा कमेटी, भगतपाड़ा सेवा समिति।